Let us pray. Nourished with these sacred gifts, we humbly entreat to your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we will be your children in name and in truth, through Christ our Lord. Kindly seated for some announcement. Good morning once again, brothers and sisters. Daghan kayong salamat sa inyong financial support sa atong altar retablo renovation. Nahumanag yun nagbayad sa atong 916,000 na utang niini. Pero kadali naghapon ta sa atong second collection sa kada Domingo nga mga misa. Wa ang atong parish office maraming naghapon malawag sa inyong monetary donation para una tayo seed money sa sulod na po nato nga major project sa simbahan nga mao ang church site expansion project nga pagasugdan karong bulana. And to give you update for the total donations, cash in hand 224,299.85. Additional donations from Mango Mustard Canteen 2,000, Sulibir Family 1,500, Robertson Simplanti 5,000, Care of Father Morphy 3,000, Amit Family 100, Pili Tunyaka 1,000, and Halat sa Pasko para sa proyekto January 3, 1,600, January 4, 995, second collection as of January 3, 8,520.60, a total donation as of January 9, 2021, 248,915.45. Sa umabot Domingo, Enero 17, sa may alauna sa auto dinhi sa atong simbahan, pagahimo ng usa ka meeting sa mga presidente sa kada choir group, lay minister, lector, collector, acolytes, parents, upat ka zones, ug ang mga youth. Daghang salamat. And at this point, let us give our gratitude to our sponsors, our parishioners from Santiago Village, Casa Nuestra, and BCBP, and our choir, Camellia Choir. Let's give them a round of applause. Let us also give thanks to our Saint Patron Saint Joseph and his spouse, our Blessed Mother Mary, and to our highest praise and to our Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you, Dr. Dion. Ang mga activities, religious activities na sa Basilica, pa-cancel maron, Basilica, walk with Jesus, walk with Mary, translation, fluvial procession, or kaning food procession. So, what na tayo rason na matuta sa Basilica? Ako nibuan, ang pasudlo na po sa Basilica, 1,500 ang capacity. Adalas Cebu City ra. Distrito nila na quarantine pass. So kita na pula po dito kaso dito. Naari lang ta masimba sa pagsimbahan. Nagsugod na ito na Bina sa Niño itong Friday. Dungan sa Basilica. Pag matapos ni karong Divina Mass sa January 16, sa ulog na fiesta, January 17, sunod Domingo, ang Pinsinyor, Sinulog Fiesta Celebration. So, ari na lang ta, okay, encourage po rin sa itong Arsobispo, sa Archdiocese sa Sugbo, ng kada parokya, mag-Novena Mass sa Santo Niño, buhan din ang kinalaman ito pa sa Basilica. No? Ang Senyor Santo Niño, naaman sa tanang simbahan. No? Bisa din sa tuwa. No? So, ari lang ta, mag-Novena Mass every day sa itong parokya. Please stand. The Lord be with you. Bow your heads and pray for God's blessing. May Almighty God always keep every adversity far from you, and in His kindness pour out upon you the gifts of His blessing. Amen. May God keep your hearts attentive to His words, the day may be filled with everlasting gladness. Amen. And so may you always understand what is good and right, and be found ever hastening along in the path of God's commands, made co-heirs with the citizens of heaven. Amen. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Good morning. Pinsinyor, kanatong kanan.
Front. Ha? Oh. Nakay kawan ni Simba kan? Nakay kawan ni Simba. Grabe. No? Ano to sa ginawan? Avans. Frans. Ang anak ba? Dasal ng water. Frans. Pahimit lang, pahimit lang. Frans. Helmet lang. Frans. Helmet lang. Oh. Kanang daghana mamili ka ba ka? Review number 43 Francis. Kanang review number sino dubli? 151414 ba? Oh. Kanang review number 43. Helmet mo. Priority ni yung go palit kani nya the rest mamili ka diha. Oh kubang teron sa. Parang ako ni dawat ni naskuha no. Tapi na ko imog bulitan. Oh. Makalimot ito ko banda. Kuno ko ba sayo? Na ko iba ko rebesya sa ngawa pa sa loob no. Limpo? Limpo man. Limpo ba? Ha? Ugma man di sambung na si ngunit sa kuan. Pamiya.
Dakan tong giloto ni Kuya Jin Manok, no? Dakan tong giloto ni Kuya Jin Manok. Puro susik ko. Dili kay kung sungkad na mo nila ini diri. Front. Tabakuan. Kanang dili ilakag naog. Ilakag naog.
Balanghoy. Pan? Ano mo klaro? Sa Tagpila? Tagpila? Oh. Ay, tago po. Enam dawat kan. Basta ayun, hindi lewatun. Ang ngayon ako mga tuloy ko Sara, please koy. Ang ngayon ako mga tuloy ko Sara. Pan? Ang ngayon ako mga tuloy ko Sara. Layo. Tanaw mo ko. Nabay kuwan. Ay sa motor. Ako'y kalungan sa bubiro ni komentaryo na. Ano ay, sigo naglago niya, marikod akong dagan. Hindi, absam ng gaw. Magbisiklita na. Tumawa na pa, sinabi ba dito, bisiklita ng balik doon. Absam mo ko na ko. Ito labang ba? Asasayan Jill. Ito nila bang nasayan sa Jill? Oh, na. Inaban nga balik akong bana. Inaban. Hindi ko na balik akong bana. Ini ang kuan, laundry. May laundry man. Pagbuang ka din na kaya nabutan na sa left pan. Free Uber ka ba? Free Uber? Duta di ba dito ko? May ni betul. Bano tilapia no?
siya.